بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ پاک ان کو کن کن انعامات سے نوازتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر بھی کرتے ہو، یعنی تسبیح، تہلیل، تحمید کے الفاظ کہتے ہو، جو الفاظ بھی کہتے ہو وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. ان کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسی شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ. وہ اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ کے ہاں کرتے ہیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اس کا ذکر ہو تو اس کو یہ چاہیے کہ دنیا میں وہ کثرت کے ساتھ تسبیح کرتا رہے، کیونکہ تسبیحات کا پڑھنا تمام چیزوں سے بہتر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ پاک ہیں اور سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. یہ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوا ہے، یعنی بڑے بڑے سونے چاندی کے ڈھیر سے بھی زیادہ پسندیدہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کلمات کا ذکر کرنا، ورد کرتے رہنا. پھر اسی طرح یہ کلمات جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت ہی پیارے ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین اور آسمان بھر جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت نصف ایمان کے برابر ہے اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان کے درمیانی فضا بھر جاتی ہے. یعنی کتنا فاصلہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زمین اور آسمان کا. لیکن اللہ پاک نے کیا انعام رکھا ہے کہ انسان صرف ایک مرتبہ جب اپنی زبان سے کہتا ہے تو اس کے لیے اللہ پاک یہ ساری فضا بھر دیتے ہیں. تو کیا انسان کے لیے اب بھی کوئی مشکل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کے ساتھ پاکی بیان کرے اور تسبیح بیان کرے جس کا ریوارڈ اتنا بڑا ہے؟ آج دنیا میں انسان کو وہ نظر نہیں آتا، لیکن کل قیامت کے روز انسان کو ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، تو وہاں اس کو اس کی قدر آئے گی. اس لیے بہتر ہے کہ آج مال غنیمت سمجھ کے اپنے لیے انسان کوئی ذخیرہ اور سرمایہ اکٹھا کر لے. پھر اسی طرح انسان جب تسبیح کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی مٹتے ہیں، یعنی ایک طرف اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے گناہوں کو جاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لاٹھی ماری تو اس کے پتے جڑنے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
अल्हम्दुलिल्लाह व सुब्हानल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर से इसी तरह गुनाह जड़ते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते जड़े हैं। फिर इसी तरह 100 ऊंटों से अफजल अमल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरज तुलू होने और उसके गुरूब होने से कबर 100 बार सुबहान अल्लाह कहा तो ये उसके लिए 100 ऊंटों से बेहतर है। यानी कि इतनी बड़ी कमाई और नेकियों का इतना बड़ा ज़हीरा है। फिर इसी तरह एक और वाक़या आपको अर्ज करता चलूँ कि जिन बहन भाइयों की रोज़ी का मसला है, हाथ कुशादा नहीं, रिज़्क में बरकत नहीं हो रही, कमाई बहुत कम है मगर रिज़्क में बरकत नहीं होती, नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, कहीं पर भी नौकरी नहीं लग रही, परेशान हैं, ऐसे हज़ारों वाक़यात जो मैं बताना चाहता हूँ जिनकी ज़िंदगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इस ज़िक्र से तब्दील हो गई। अभी हाल ही की बात करता चलो कि 5 दिन कबल रायमंड का इज्तिमा हुआ था, आलमी इज्तिमा है। रायमंड का इज्तिमा ख़त्म हुआ तो जो साल की जमातें थीं पाकिस्तान के अंदरूनी वो निकल पड़ी। तो इसी तरीके से एक जमात सियालकोट की जो कि हमारी मस्जिद में से रोज़े के लिए आई, उस जमात की रात के वक़्त खिदमत करने के लिए कि रात की जो खिदमत होए वो मेरी तरफ से होगी। असर के वक़्त में हाज़िर हुआ तो अमीर साहब से कहा कि खाने की दावत रात मेरी जानब से होगी। तो अमीर साहब ने अर्ज़ किया, नहीं, दिल से मैंने ये इरादा किया है कि पूरा साल ये जमात जहाँ ठहरेगी, जिस जगह जाएगी, जहाँ पर भी जाएगी, यहाँ पर तमाम साथियों का जो खाने की दावत है वो मेरी तरफ से ही होगी और तमाम ये पहले से तय शुदा था। तो वो अपनी ज़िंदगी की कारगुजारी सुनाने लगे कि मेरी अपनी ज़िंदगी का वाक़या है। मैंने सियालकोट मंडी में ड्राई फूड की रेडी लगाया करता था। मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये वजीफ़ा किया जो रबीउल अव्वल में शुरू किया और अल्लाह पाक ने इस अमल की बरकत से मुझे इतना अता किया कि इस वक्त सियालकोट ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी ड्राई फूड की फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री का सारा माल यूरोप में और अमेरिका में सप्लाई होता है। और वो बताने लगे अपनी ही कारगुजारी कि मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, रिश्तेदार मुझसे पीठ फेर चुके थे, लेकिन मुझे अल्लाह पाक की रब्बुल इज़्ज़त पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, बहुत ज़्यादा यकीन था। मैंने अपनी नमाज के साथ साथ ईमानदारी के साथ लोगों के साथ पेश आता। कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया कि तराजू में नाप तोलना की हो। तो मैंने जब ये अमल किया तो अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी तब्दील कर दी। अब वो अमल क्या है? वो अमल भी यही है कि एक सहाबी थे, वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं और अर्ज़ करते हैं कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है, यानी रिज़्क में बरकत नहीं है, बहुत तंगदस्त हूँ। फरमाया, क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं जो तस्बीह है मलाइका की, जिसकी बरकत की वजह से रोज़ी दी जाती है? हल्के खुदा तेरे पास आएगी ज़लील व ख्वार होकर के कि जब सुबह नमाज फजर के साथ 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह जब ये पढ़ोगे तो,
और वो सहाबी उन्होंने ऐसा ही किया। 7 दिन बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब खिदमत में वो हाजिर हुए तो आकर के अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास अब माल इस कसरत के साथ आ रहा है कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि इसको उठा के मैं अब रखूँ कहाँ। तो जो लोग अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं, अल्लाह पाक दुनिया में भी उनके लिए इनामात नवाजते हैं और साथ उनके गुनाह भी माफ़ होते हैं। और जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह पाक आखिरत में भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इनामात रखे हुए हैं अल्लाह ने। तो अब मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आज की इस वीडियो को दूसरों तक सदक़े जारिया समझ के ज़रूर पहुँचाएँ और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।